साथियों, 7 अक्टूबर से गजा में जो अग्रेशन शुरू हुआ है इसराइल का, उसका सबसे गंदा पहलू अब आने जा रहा है। इसराइल की फोर्स अपने सबसे बड़े और गंदे हमले कर रही है रफा में, जहां 14 लाख फलस्तीनी, 22 में से 14 लाख फलस्तीनी शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। वहां पर अटैक करनी शुरू कर दिए इजरायली फोर्स ने, और अब इस पर हमास ने और सऊदी अरब ने बुरी तरीके से एक वार्निंग दी है इसराइल को। हमास ने तो यूएनएससी, अरब वर्ल्ड, ओआईसी सबसे अपील की है कि इसे रोकें, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते नहीं हैं कि क्या होंगे। सऊदी अरब ने भी बुरी तरीके से चेतावनी दी इजराइल को। सब कुछ बताऊंगा, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसी खबर बताऊंगा कि आप इंसान के तौर पर हिल जाएंगे। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं मैं, आदिल खान आजाद। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमास का स्टेटमेंट राफा अटैक पर। 14 लाख लोग रहते हैं यहां पर। कहा है हमास ने कि इस तरीके से लाखों लोगों को निशाना बनाना इजराइल की ये करतूत, दुनिया को इसको ध्यान में लेना चाहिए, वरना हम भी इसका ऐसा जवाब देंगे जैसा जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। अगर ये तबाही मचाई गई तो याद रखिए कि इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। ये तबाही पूरी तरीके से इस पूरे खित्ते को, मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देगी। ये तबाही गजा के लोगों की पूरी बर्बादी की तरफ अगर बढ़ी तो इससे बड़ी बर्बादियां और ज्यादा आएंगी। रफा में 14 लाख लोग रहते हैं, 1.4 मिलियन पीपल, 14 लाख लोग, ऐसे लोग जो नॉर्थ गजा से, सेंट्रल गजा से आए हैं भागकर, अपनी जान बचा रहे हैं। रफा का बॉर्डर इजिप्ट से लगता है। इजिप्ट ने अपनी सीमा पर कहते हैं कि एंटी डिफेंस, जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम जो कर दिया। खैर वो छोड़िए, लेकिन हमास ने कहा है कि आप जो अग्रेशन कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक तो जंग नहीं है, ये पूरी तरीके से जुल्म है। आप किससे जंग लड़ रहे हो? ना जिनके पास लड़ाकू जहाज, ना कोई जंगी जहाज समंदर का, ना एयर डिफेंस सिस्टम है, ना मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, 2-4 बंदूकें, बस काम चला रहे हैं वो। ये जंग नहीं है। आप किन निहत्ते लोगों को मार रहे हो? 4 महीने में आपने 27,000 लोग मार दिए और हमास को खत्म नहीं कर पाए। अब क्या गजा की बड़ी आबादी को खत्म कर रहे हैं? अमेरिका ने भी चेताया है कि रफा में हमला मत करें। इजराइल इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहा है। हमास ने जो कुछ कहा वो सब कुछ इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है। वो कहते हैं, वी कॉल ऑन द लीग ऑफ अरब स्टेट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक अर्जेंट एंड सीरियस एक्शन टू प्रिवेंट द ऑक्यूपेशन एंड इट्स नियोनाजिज्म। कि उनका नियोनाजिज्म जो है, जो उनका ऑक्यूपेशन के अटैक हैं रफा पर, उसे रोकने के लिए यूएनएससी, ओआईसी ये सब आगे आए। ये बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, बहुत बर्बादी हो जाएगी। और इसके अलावा अरब की, सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया अरबी में, और इंग्लिश में उसका जो लिखा है वो थोड़ा बहुत ये है कि वो उन्होंने सीधी चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि ये जो आप कर रहे हो इजरायली फोर्सेस से और बेंजामिन नेतन्याहू से, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं समझ रहे। अरब वर्ल्ड नहीं बोल रहा है, लेकिन उनकी खुददारी को ललकारा जा रहा है उनके देश में कि आप सब लोग बैठे हुए चूड़ियां पहन के और फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं मुसलमान भाई, जो हमारी तरह हम जुबान अरबी बोलते हैं, जिनके इतिहास आप जानते हो, जिनके बाप दादा आपके बाप दादाओं में से हैं, जिनकी जमीन पर एक नया मुल्क बना दिया गया और रोज कब्जाई जा रही है। अब उन्हें मारा पीटा जा रहा है। आप लोग चुप हो, दुनिया में लानत दे रही हो और आप हुक्मरान हो के कुछ नहीं कर रहे। क्या लिखा है? वी वॉर्न ऑफ द एक्सट्रीमली डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। हम कह रहे हैं, हम बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं कि इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे जो वो रफा पर अटैक कर रहा है इजराइल। और कहते हैं, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिमांड करते हैं कि फौरन इस मामले में मुदाखलत करके इजराइल को रोका जाए और ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ को रोका जाए। वही कहते हैं कि अगर फॉर विच एनीवन हु सपोर्ट्स एग्रेशन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। सऊदी अरब कहता है, और अगर इजराइल की इस हरकत को, इस बेहूदगी को, इस जालिमानापन को अगर कोई भी देश सपोर्ट करता है तो उसे भी अकाउंटेबल ठहराया जाए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। क्या सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका को इसमें खींच रही है? हालांकि अमेरिका खुद इसके खिलाफ है। अब तस्वीर उस बहन की, उस फिलिस्तीनी बहन की जिस पर आपको नाज होगा। यह गजा का अल नासिर हॉस्पिटल है। इसके बाहर लोग रोड के उस तरफ जो थे, बिल्कुल सामने आमने, वहां पर एक बंदा था, उसे दूर बैठे इजरायली स्नाइपर ने गोली मार दी। ये बहन गई, इसने अपना बुर्का उतारा ताकि ये तेजी से भाग सके, और अपना ओवरकोट उतारा ठंड के मारे जो पहना होगा, और अपनी स्टाफ के साथ गई, इसे उठा कर लाई। ये मर्दे मुजाहिद नहीं, मर्दे मुजाहिद वहां की औरतें भी हैं। 3 साथियों के साथ ये डॉक्टर गई
اور اس گولی لگے شخص کو, نوجوان کو اٹھا کر لائی. ہم وہ شخص نہیں دکھا سکتے, لیکن آپ نے عورت کو بھاگتے دیکھا. یہ ہماری بہن, یہ فلسطینی بہن, اور وہ لوگ جو اب تک خاموش ہیں, ساتھ نہیں دے رہے ان کا, ان پر لعنت ہے. یہ تصویر, یہ بہن بھاگتی ہے, جاتی ہے, اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اسنائپر اسے بھی گولی مار سکتا ہے, اس کے ساتھیوں کو گولی مار سکتا ہے. اسٹریچر لے کر جاتے ہیں, اس گھائل شخص کو لے کر آتے ہیں اسپتال, کیونکہ یہ ڈاکٹر کا فرض ہے, یہ ہر فلسطینی کا فرض ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائی بہن کی حفاظت کرے. لیکن دنیا کا کیا ہے؟ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا. میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں, کیا کہوں, بس شراب پی رہے ہیں اور خدا خدا کر رہے ہیں. خیر, حالات بے حد کشیدہ ہیں, اتنے برے ہیں کہ آپ اندازے نہیں لگا سکتے. ماؤں کی چھاتی میں دودھ نہیں اتر رہا ہے, کیونکہ ماؤں نے کئی دنوں سے کھانے نہیں کھائے ہیں. 15 دن کا 10 دن کی یہ بچی ہے, ہم اس کا چہرہ بلند کر رہے ہیں, اس کے منہ میں کھجور ہے. ماں کے پاس دودھ نہیں ہے اسے پلانے کے لیے, پیسہ نہیں ہے باہر کا دودھ خریدنے کے لیے, تو اس 10 15 12 دن کے بچے کو کھجور کون چساتا ہے؟ کھجور چسا رہے ہیں تاکہ مٹھاس سے اس کی بھوک مر جائے. اپنے گھر پہ کھانا برباد کرنے سے پہلے سوچئے گا. اور یہ وہ بچی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, اس کا نام تھا ہندا. اس کا فوٹو بلر کر رہے ہیں ہلکا سا, لیکن اب یہ دنیا میں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس ہندا کو بچانے کے لیے یہ ایمبولینس 2 شخص گئے تھے, اور 12 دن بعد یہ لوگ ملے ہیں مرے ہوئے. یہ بچی پھنس گئی تھی کہیں, اس کی ماں نے وہ کی تھی, اس کا بہت چرچا ہوا تھا. 5 سال کی تھی ہند نام ہے. ہند وہ لوگ بھارت کو بھی کہتے ہیں. اسے بچانے گئے وہ 2 میڈکس, وہ 2 ایمبولینس لے کر گئے بندے ہاسپٹل کے. یہ گھائل تھی یا نہیں تھی, اس کو بچانے ریسکیو کرنے گئے, ان کی پوری ایمبولینس کو اسرائیلی میزائل نے اڑا دیا. 5 سال کے آپ بچے کو مار رہے ہیں. آپ نے صرف غزہ کے 79 لوگوں پر اپنی طاقت آزمائی ہے. آپ کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو. جس دن آپ کا مقابلہ آپ کے اپنے برابر سے ہوگا, دنیا آپ کی طاقت کو اور آپ کی ہمت دونوں کو دیکھ لے گی. آپ نے 14,000 بچوں کو مار دیا 27,000 لوگوں میں سے. یہ بچی, ایمبولینس کو کون نشانہ بناتا ہے؟ یہ تو یدھ اپرادھ ہے. آپ کسی بھی پورے غزہ میں ایک ایمبولینس ورکنگ ہے. اور آج بھی رفح میں یہ گاڑی اڑا دی کالے کلر کی, ان میں 3 فلسطینی سوار تھے, ان کو بھی ختم کر دیا. غزہ کے رفح میں جو ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا قتل و غارت ہے. اب تک ایسا نہیں ہوا تھا. اس لیے تمام لوگ چیتاونی دے رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھائیے پلیز, کیونکہ رفح میں ایک ساتھ ایک ہی جگہ, ایک ہی چھوٹی سی جگہ میں 14 لاکھ لوگ ہیں. ٹینٹ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, پہلے ہی ان کے پاس ضرورتوں کے سامان نہیں ہیں. جو ریڈ کراس سوسائٹی کے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ آس پاس ہمارے بم برس رہے ہیں, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. امریکہ چیتا رہا ہے, سعودی عرب چیتا رہا ہے, ایون حماس بھی چیتا رہا ہے. لیکن بینجامن نیتن یاہو کے سر پر جنگ کی سنک سوار ہے. انہیں پتا ہے جنگ بند کری ان کی گدی گئی, گدی تو ان کی ویسے بھی جانی ہے. لیکن گیلنٹ نیتن یاہو کی یہ سنک کتنے لوگوں کو لے جائے گی؟ آپ لوگ جب بھی کوئی بھی ہو, ہندو مسلمان, میں سب سے کہتا ہوں, انسان تو ہو نا, دعا کرو ہر اس بے گناہ, ہر اس معصوم کے لیے جو اس وقت غزہ میں اپنی زندگی کو کھونے کے قریب جا پہنچا ہے.